Sebagai bentuk perayaan 25 tahun hubungan bilateral Indonesia dan Belanda, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia menggelar perayaan King's Day Kamis siang. Perayaan King's Day adalah perayaan lahir Raja Belanda Willem Alexander. Hadir dalam perayaan King's Day, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa Belanda telah menjadi inspirasi banyak negara termasuk Indonesia dalam membangun infrastruktur air. Dengan hal yang dimiliki oleh Belanda tersebut, saat ini kerjasama antara Indonesia dan Belanda berlanjut ke proyek ambisius yakni Giant Seawall yang diperkirakan mampu menyelamatkan pesisir wilayah utara Jawa dari ancaman abrasi. And now we are taking our partnership to a new scale, the Giant Seawall, the bold national project to protect the northern coast of Java from the twin threats of land subsidence and rising seas. It represents one of the most ambitious infrastructure undertakings in Indonesia's history. It is a project that calls for exactly the kind of expertise, innovation, and trust that the Netherlands has built over generations. Sementara itu, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Mark Heditson, menjelaskan jika kesamaan geografi dan kondisi beberapa wilayah pesisir Indonesia yang mendorong pemerintah kerajaan Belanda ingin berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir. Yeah, in fact, we have already collaborated for 25 years, so that's why we celebrated this milestone today. But we're continuing. Last week, we signed an agreement with Indonesia to help protect the Java North Coast, and we start with 2 pilots, one in Cirebon and one in Demak, but also in Semarang, which of course is very close, and in between those 2 pilot sites, we work with local authorities to help keep Semarang have dry feet. That's probably the easiest to say. Selain infrastruktur air, kerjasama dengan pemerintah Belanda juga terkait bidang kebencanaan. Hal ini bagian dari upaya untuk membangun tidak hanya infrastruktur yang kokoh, tapi juga membangun masyarakat yang sadar dan tangguh dalam menghadapi bencana. Irina Wardani, Katarina, Jakarta.